para masyayikh, para kaspuan sedaya, para habaib ingkang kawula mulyakaken, panjenenganipun Rama Kyai Haji Syihabuddin Ahmad, panjenenganipun Rama Kyai Haji Muhammad Zaim Ahmad, panjenenganipun Rama Kyai Haji Ahmad Atabik, panjenenganipun Rama Kyai Haji Imam Sofwan saha para masyayikh, para alim ingkang kawula mboten saged nyebat setunggal-setunggal asmanipun. Akhassu bidzikri beliau Syekh Dr. Muhammad Yahya Al-Kattani Al-Azhari ingkang insyaallah mangke bagi menyampaikan mauidhah hasanah. Para hadirin, para hadirat, wabil khusus keluarga besar Simbah Kyai Haji Maksum Ahmad, para hadirin hadirat sedaya, para jamaah, para undangan hafizakumullah. Alhamdulillah wonten wekdal saunten punika kita aturaken puji syukur dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring kenikmatan saha kesempatan dumateng kita sedaya sehingga wonten wekdal saunten punika kita sareng-sareng saged rawuh wonten majelis kholipun Simbah Maksum Ahmad sekalian saha para dzurriyanipun, panjenenganipun Simbah Nyai Nuriyah, panjenenganipun Simbah Kyai Haji Ahmad Syakir, panjenenganipun Simbah Nyai Hajah Azizah saha sedaya para dzurriyah saking Mbah Maksum Ahmad sekalian. Mugi-mugi kerawuhan kula panjenengan sedaya wonten majelis punika estu saged mbeta kemanfaatan dunyan wa ukhron lumeber dumateng dzurriyah kita sedaya sehingga kanthi keberkahan almarhumin pikantuk dzurriyatan thayyibah. Amin Allahumma amin. Shalawat salam mugi tetep kaunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqauli Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya benjang wonten yaumil qiyamah kalebet monggo acara wonten ing saunten punika sareng-sareng kita wiwiti kanthi waosan suratul Fatihah. Kanthi niat mugi-mugi waosan suratul Fatihah ingkang badhe kita waos mbeta kemanfaatan, keberkahan, kemaslahatan ingkang kita khususaken dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwaji wa dzurriyyati, khususan dumateng Simbah Maksum Ahmad sekalian, Simbah Kyai Haji Ahmad Syakir, Simbahnya Hajah Azizah wa dzurriyyatihim sedaya keluarga besar. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para rawuh, para hadirin rahimakumullah, acara kalajengaken kalian waosan ayat suci Al-Qur'an ingkang badhe katuraken dening panjenenganipun Agus Muhammad Fadli Rahman. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض
وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul wafiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin. Adicara ingkang salajengipun inggih punika badhe dipun waos dumateng panjenenganipun Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Atabik. Dumateng panjenenganipun dipun sumanggaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridhaika ya Allah ya Rahman ya Rahim ya mujibas sa'ilin ya muhaitan bil layali wal ayyam wa ya bari al anam wa la syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hasil maqasidana min qasid dunya wal akhirah. Allahumma qudi hawajana min hawajid dunya wal akhirah. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون فإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون
وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلمون نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون
لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun kawula aturaken. Adicara ingkang saklajengipun inggih punika waosan tahlil ingkang badhe dipun waos dumateng panjenenganipun Rama Kiai Haji Imam Sofwan. Dumateng panjenenganipun kawula sumanggaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخنس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض الذي يشفع عنده بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين. ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا. رحمة الله وأهل البيت إنه حميد مجيد. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على
سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. وحسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم، 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 أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. أفضل ذكر لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله. سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد، يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله عدد ما خلق الله، سبحان الله عدد ما خلق الله، سبحان الله عدد ما خلق الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang salajengipun inggih punika sambutan keluarga ingkang badhe dipun aturaken dumateng panjenenganipun Rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa alaina ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd.
para habaib, para kiai, para sayyid-sayyid, semua saja yang kami muliakan, para sesepuh, utaminipun Habib Umar Mutahar saking Semarang yang kita tenggo-tenggo fatwa lan tausahipun, utaminipun malih Maulana Dr. Syekh Yahya Al-Qattani dari Mesir. Informasinipun ini sudah dari perjalanan Rembang ke Lasem. Tadi malam tadi nginep di Rembang. Yang saya muliakan Kiai Najib, Kiai Sofwan, kiai-kiai yang lain banyak sekali. Niki singkat mawon, pembicaraan pun ada 2. Terus singkat mawon, matur nuwun saking keluarga atas rawuh panjenengan sedaya ingkang sampun kersa. Ingkang sampun kersa rawuh wonten ing menika majelis, mugi-mugi angsal barokahipun ingkang jenengan sowani, amin Allahumma amin. Sholawat salam mugi kunjuk dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi kita wonten ing yaumil kiamah angsal syafaatipun, amin Allahumma amin, termasuk syafaatipun Al-Qur'an. Kalau mulai Kamis menika tahtimul Qur'an terus, wau wisuda dan seterusnya, mugi-mugi kita angsal syafaatipun, amin Allahumma amin. Lan nyun ngapunten saking keluarga mboten saged hormat dumateng panjenengan sedaya ingkang mboten maksimal, duka tempat, duka pasogatan napa kemawon, nyuwun agunging pangapunten saking keluarga. Kula kinten cekap semanten mbok pilih napa saking keluarga mboten neresepaken dumateng panjenengan saya, nyuwun kampunten. Al-afu minkum wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adicara ingkang salajengipun inggih punika waosan manaqib ingkang badhe dipun aturaken dumateng panjenenganipun Rama Kiai Haji Masyhuri Malik. Dumateng panjenenganipun kawula sumanggaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi man tawakkala ilaihi bi sidqi niyatihi kafah wa man tawassala ilaihi bi tibai syariatihi qarabahu wa adnah wa bi khalisi atiyatihi ajabahu wa labbah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man hafadha dinahu wa jahada fi sabilillah, amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para masyayikh, wabil khusus Kiai Haji Shihabuddin Ahmad Maksum, Kiai Haji Zaim dan seluruh dzurriyyah Mbah Maksum, Gus Abdul Ghafur Maimun, Habib Umar, Badawi Basir. Nah, ini kalau ada Badawi Basir itu sangat terkait juga dengan Mbah Maksum, nanti ada cerita sedikit. Hadirin hadirat, para masyayikh, para jamaah tahlil dalam rangka haul Mbah Maksum, Mbah Ahmad Sakir, Mbah Maftuhin dan seluruh
keluarga besar. Saya kebetulan santri Lasem yang menangin Mbah Maksum persis 3 tahun. Dari tahun 1969 sampai 1972 saat Mbah Maksum sedo tanggal 12 Ramadan pada saat itu. Dan kemudian saya meneruskan dengan Mbah Ahmad Sakir selama 2-3 tahun sampai awal 75. Yang kemudian pada saat saya sowan Mbah Hamid tahun 75 saya diperintahkan melanjutkan ke Mbah Ali Maksum. Dan ternyata pada saat itu tahun 75 itu kemudian saya bertemu dengan Gus Hamid, putranya Mbah Hamid Pasuruan, yang kemudian di Jogja saya kuliah bersama karena kami diperintah oleh Mbah Ali untuk kuliah. Terus bersama-sama satu kelas sama Mbah Idris Hamid. Cuman waktu itu Mbah Idris Hamid cuma 1 sampai tingkat 2, kemudian pindah ke Saudi. Tahun 75 itu, 76. Hadirin yang saya muliakan, ketika saya datang di pondok pesantren Mbah Maksum, pondok pesantren Al-Hidayat, persisnya tanggal 25 Syakban tahun 1969, kemudian awalnya bulan puasa, persis pada bulan tahun itu Mbah Zubair wafat tahun 69, Ramadan 69. Yang kemudian tahun 70 atau 71 Mbah Baidowi wafat. Dan tahun 72 Mbah Maksum. Ada cerita unik Gus Gobur sedikit ya. Ketika saya mau pasaran khataman di Mbah Jazuli Ploso, di sana ada kebiasaan pada setiap tanggal 25 Syakban sampai 25 Ramadan, 1 bulan persis, itu ada khataman, kadang-kadang Muslim, kadang-kadang Bukhari, dan kitab-kitab yang lain. Saat itu saya punya niat ikut pasaran di Ploso itu. Dalam benak saya karena bulan puasa ramai biasanya orang pasaran di Lasem itu, saya pamit kepada Mbah Maksum, mudah-mudahan dapat izin. Kalau ketika saya izin, Mbah, saya mau pasaran di Ploso. Terus Mbah Maksum ngendikan, yo salamku karo Kiai Jazuli, mangkat. Cuman ojo suwe-suwe katanya. Lo pasaran ojo suwe-suwe lah. Ya 10 seminggu 10 dino ae. Awakmu balik neh ning Lasem. Kata Mbah Maksum pada saat itu. Nah, dalam benak saya, saya kan mau khataman 1 bulan. Ya enggak apa-apa lah, yang penting sudah dapat izin gitu aja. Berangkat saya. Berangkat, kemudian pengajian dimulai pas tanggal 12 persis habis Jumat, Gus Bu Kiai Mahfud, menantunya Mbah Jazuli yang asli Tulungagung, ngasih ibar di masjid bahwa berdasarkan berita dari RRI, Radio Republik Indonesia, dulu belum ada telepon, belum ada HP, belum ada apa-apa, tapi dari RRI, radionya juga radio RRI, radionya negara, bahwa Mbah Maksum kepundut. Saya terus terang pada satu agak shock sekali, teringat teriang-iang ketika saya minta izin kepada Mbah Maksum nang Kediri ojo suwe-suwe, seminggu 10 dino wae balik ning Lasem. Dalam pemahaman imajiner saya, seolah-olah Mbah Maksum pada saat itu, ben kamu menangi aku harap menghadap kepada Allah, makanya 10 dino wae. Ini imajiner saya.
Saya merasa bersalah. Saat itu pula sore itu saya pulang dari pelosok ke Lasem sini, tapi sudah dikuburkan karena sudah malam Sabtu ya, dini hari Sabtu. Dari di sini kemudian saya ke Makbaroh sini, kemudian terus langsung sowan Mbah Ahmad Sakir, Mbah Azizah dan semua dzuriyah. Sampai di sini 3 hari tahlilan di Al Hidayat. Mbah Ahmad Sakir dawuh kepada saya, kamu pengen balik ning Plosoneh ya, karena beliau tahu bahwa khataman itu selesainya tanggal 25. Saya dapat anuan dari Mbah Sakir ya, nawi dipenakan guys. Kalau manut mawon, ya wes, kamu balik ning Ploso, tapi syaratnya nanti tanggal selawe balik ning Lasem dan kamu harus bodo nang Lasem, bodo nang pondok, nggak boleh pulang. Karena biasa di pondok itu tanggal 25 udah sepi, udah pada pulang kan. Saya lebaran di sini, terus kemudian sampai lebaran, dan itu satu cerita ya, satu di antara ratusan mungkin ribuan cerita-cerita yang membekas nggak pernah lupakan sama saya. Jadi begitulah karomah walinya Mbah Maksum. Jadi 69 Mbah Zubair, 70 Mbah Bedowi, kemudian tahun 72 beliau Mbah Maksum. Bahkan pada saat itu ada cerita bahwa, tapi saya tidak mendengar semua, tapi cerita banyak bahwa ketika Mbah Dowi wafat itu Mbah Maksum mengatakan aku tahun ngarep nusul gitu. Ini cerita yang saya dengar tapi tidak sempat saya tabayun kepada siapa. Kemudian yang kedua, ketika saya sebagai santri itu dulu kan banyak yang ikut torekot, ikut dalail. Nah, salah satunya santri Al-Hidayah itu dulu banyak juga yang dalail itu, dalail khairat, terutama yang santri-santri dari Demak. Saya ingat betul ada yang dari Mutih ya, dari Mutih, terus bareng-bareng sowan Mbah Maksum pada mau ngikut dalail itu, minta izin ke Mbah Basir, kan nganunya dalail khairat kan. Ke Mbah Basir. Ketika mereka teman-teman itu pada pamit mau ikut dalail ke Mbah Basir, termasuk saya nggak diperbolehkan di Badawi. Orang potongan kan gitu. Saya ingat ya, awamu ora iso melok. Ntar males ngaji kamu katanya gitu loh. Kamu ngapalin alfiah aja gitu kan. Itu kalau ngapalin dulu ya di Mbah Sambo sini kan. Betul. Jadi ketika saya ketemu bersahabatan dengan Kiai Badawi itu kan ya, yang terbayang saya antara Mbah Maksum sama Mbah Basir. Karena banyak santri-santri Lasem ini yang kemudian ikut dalail khairat, terutama yang banyak-banyak yang daerah Demak, yang pada jadi Kiai Fauzi dulu kan termasuk Kiai. Bukan Kiai Fauzi yang ini, ada Kiai Fauzi Wadung. Kiai Wadung yang pernah jadi Rois Suriah. Ujung Pasir Wadung yang menjadi Rois Suriah PCNU Demak 2 atau 3 periode itu. Jadi itulah secuil cerita yang saya saksikan ya, tahun 69 sampai tahun 72. Dan yang terakhir, Mbah Maksum sebagai tokoh Nahdlatul Ulama, bahkan salah satu pendiri Nahdlatul Ulama. Tapi anehnya Mbah Maksum itu tidak pernah berada dalam struktur pengurus besar Nahdlatul Ulama, terutama mulai dari Rois Am sampai. Saya ingat sekali karena tahun 71 NU pada saat itu masih partai politik. Saya pertama noblos pemilu ya di Lasem ini. Ya, umur saya 16 tahun tapi sudah dicatat oleh Pak Taifur ya 17 tahun pada saat itu. 71 noblos di Lasem di Kabupaten Rembang, salah satu ya dulu NU masih di P3 kan. Jadi calegnya calon DPRD Kabupaten Rembang itu ya Al-Maghfur lah Mbah Maimun. Waktu itu mungkin yusranya masih 48 atau 4 berapa lah. Mbah Maimun, Mbah Hamid Bedowi,
Mbah Holil Bisri, Pak Taifur. Ini 4 nih yang paling populer dulu pada saat itu. Kalau Pak Taifur yang paling muda aja, yang paling muda. Itu pemilu 71. Kemudian dilanjut Muktamar Nahdlatul Ulama tahun 71 di Surabaya. Mbah Maksum dengan kondisi yang sudah sepuh ya, tapi masih hadir. Masih hadir bersama-sama biasa dengan Mbah Wahab, Mbah Bisri. Ya, tahun 71 itu tahun 71. Kemudian tahun 71 kemudian ada kasus bahwa Pak Suphan itu dipecat dari PBNU. Hasil Muktamar 71. Tapi kemudian karena Mbah Maksum adalah tokoh tua di Nahdlatul Ulama, di mana jajaran, apalagi kok Tanfidiyah, jajaran Suriah pun Mbah Bisri pun sering sowan. Saya menyaksikan sendiri. Karena pada saat itu Mbah Bisri langsung menyerahkan Gus Wahid Aziz, Abdul Aziz bin Bisri Sansuri itu yang mondokkan menyerahkan ke Mbah Maksum itu Mbah Bisri sendiri, sehingga sering ke sini nengok cucunya itu. Karena konon kalau Kiai Aziz kan bukan Kiai neruskan tapi beliau pengusaha, beda dengan Kiai Sohib kan itu sedikit. Nah, di Bisri itu sering menghawan dengan apa kepada Mbah Maksum, yang kemudian kadang-kadang bersama-sama Kiai Bisri Mustafa dengan Kiai Ali kadang-kadang. Nah pada saat itu Mbah Maksum termasuk yang tidak setuju pemecatan ketua Tanfidiyah waktu itu. Mbah Maksum punya argumentasi, Pak Suphan ini dipilih oleh Muktamar. Jadi kalau apapun aku dewe ora roh apa kesalahannya. Ya nanti dipindah, yang nanti dipilih lagi, nanti digantinya di Muktamar. Gitu. Tunggu aja Muktamarnya lagi. Gitu loh. Coba ini. Oh dia kok ketawa-ketawa ini kayaknya. Ketawa-ketawa biasanya yang seneng yang MLB itu mungkin gitu kan. Mbah Maksum itu. Dan disetujui yang didukung oleh Mbah Ali Maksum, Mbah Bisri Mustafa pada saat itu. Akhirnya status quo, udahlah sekarang Islahu Dzatil Bain. Saya baru dengar istilah Islahu Dzatil Bain ketika kasus tadi itu Pak Suphan. Sekarang itu di PBNU Islahu Dzatil Bain itu ada institusinya namanya Mahkamah Tahkim. Ini beliau nih. Beliau pegawainya Mahkamah Tahkim di PBNU gitu. Jadi kalau ada hal-hal yang sengketa yang bersifat organisatoris, nah mahkamahnya beliau ini ada beberapa tim gitu yang menentukan gitu. Paling besar ya mahkamah. Jadi oleh karena itu bisa saya sampaikan apapun yang terjadi tentang sengketa di Nahdlatul Ulama mesti yang paling ujung finalnya yang paling final melalui Mahkamah Tahkim. Jadi bukan karena kemauannya saya umpamanya Mas Suri Malik salah seorang ketua PBNU yang membidangi organisasi OKK kalah masih dengan Mahkamah Tahkim ini. Nggak. Jadi bisa lolos dari ketua bidang OKK tapi juga bisa dihadang, bisa diveto oleh Mahkamah Tahkim. Ini kaitannya yang itu. Jadi itulah beberapa catatan. Nah 71 itu Muktamar terakhir yang dihadiri oleh Mbah Maksum. Yang pada saat itu Mbah Wahab terpilih Rois Am sudah dalam posisi yang sangat berat sekali. Dan benar kalau tidak salah tidak ada sebulan kemudian Mbah Wahab meninggal dunia. Kemudian diganti oleh Mbah Bisri Samsur. Saya kira ini saja yang dapat saya sampaikan pada Luriyah, pada panitia. Jadi kalau bicara Mbah Maksum, ada 1000 cerita. Tapi itulah mudah-mudahan kehadiran kita ini adalah tasyakur ya. Terima kasih kita kepada para guru, para masyayikh. Saya sering mengistilahkan Gus Gopur,
kita itu generasi penikmat. Cuman penikmat lah, enggak hebat, apalagi kok pejuang, enggak lah, belum. Tungguin nanti sampai mati pejuang benar bang, enggak itu. Kita cuman penikmat, menikmati warisannya Mbah Maksum, para muassis Nahdlatul Ulama yang memberikan warisan kepada kita berupa keberagamaan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang seneng enggak seneng direpresentasikan dalam sebuah organisasi yang namanya Nahdlatul Ulama. Oleh karena itu Islam Ahlussunnah wal Jamaah, organisasi Nahdlatul Ulama ini harus kita jaga, kita pelihara karena ini warisannya Mbah Maksum, warisannya Mbah Baidowi, warisannya Mbah Zubair, Mbah Maimun, Mbah Basir. Kita itu cuma penikmat saja. Karena itu mari bersama-sama kita jadikan momentum setiap tahun hall ini untuk kita introspeksi sejauh mana kita sudah berterima kasih kepada guru-guru kita dalam bentuk melanggengkan, menjaga, memelihara Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun kawula aturaken adicara ingkang salajengipun inggih punika mau'izah hasanah wabilih ingkang nomor setunggal mau'izah hasanah badhe dipun aturaken dumateng panjenenganipun As-Sayyid Al-Habib Umar Al-Mutahhar. Dumateng panjenenganipun kawula sumanggaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala kulli niatin sholihah wa ala ma nawau bihi salafuna sholihun. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin ilahil ma'bud. Wassalatu wassalamu ala sirri ainil wujud li mawjud Sayyidina wa maulana Muhammadinil mahmud wa ala alihi wa sahbihi adada kulli syaqiyyin wa mas'ud amma ba'du. Para alim ulama, para kiai, para sesepuh ingkang tansah dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, keluarga besar almarhum birahmatil hayyil qayyum Simbah Kiai Maksun dan sedaya para masyayikh ingkang dipermuliakan Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya, para hadirin wal hadirat, az-zairin wal zairat, alhamdulillahirabbil alamin. Sonten menika kula pembicara pertama. Mangke wonten sing kedua sanjange saking Mesir. Sing pertama saking Turki. Kula niku saking Turki, turunan mriki. Alhamdulillah sampeyan sami dugi ten mriki haulipun Simbah Kiai Maksum boten sanes niat kita sedaya mutabarrikan wa mutawassilan ngalap berkah lan tawasul. Nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Ingkang mugi-mugi kondur saking mriki do gembol barokah kabeh. Maka tawasule dadi ijabah dening Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Sholli wa sallim daiman. Sholli wa sallim daiman ala madawal wal ashabi man
Lah para rawuh ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, kenapa ngarziarah tengene para ulama, para wali-wali ne Gusti Allah kok kita nggih mutawassilan. Mergo para wali niku nek ditawasuli kepentingane umate Kanjeng Nabi. Shallallahu alaihi Nabi. Shallallahu alaihi Nabi. Baik niku pribadi maupun secara kelompok insyaallah langsung disawut disuwunke marang Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kalau ceritani onten seorang niku niki cerita waline Gusti Allah. Kira-kira sampe sik gelem cerita keramat nggih, sik doyan nggih. Jare nek saniki cerita keramat niku jale halu. Nek sampeyan sik doyan ya alhamdulillah. Niki. Ahlan sahlan marhaba. Waalaikumsalam ahlan sahlan marhaba. Iki saking Mesir, nek kula saking Turki. Terus napa mandek? Terus nggih. Tak teruske ana cerita wong niki nggambarake nek wali niku nek kepentingane umate Kanjeng Nabi. Walaupun pribadi niku cepet nyele nyaut. Alhamdulillah. Niku diceritakno ana siji keluarga niku duwe anak gadis pinter-pinter wayu-wayu. Telu. Umure urut-urutan semenda-semendi. Niku dilalah telu-telu niki durung payu rabi kabeh. Untung ora konangan sampean nggih. Konangan sampean ya wallahu alam ya. Lah zaman niku bapake niku bingung. Iki anak ayu-ayu pinter-pinter kok durung napa? Durung ana sing dodok lawang nggih. Bingung bapake. Sowan teng siji waliullah. Lah si wali niki terkenal majdub. Nek ngendikan niku sak munine, ning kudu dituruti, insyaallah mustajab. Ah niku akhirnya sowan. Begitu sowan, nyuwun donga didongake tak dongake anakmu nggenah kabeh, entuk mantu-mantu sing genah kabeh tak dongake. Mboten ngendikan sing macem-macem. Niki wis mulai alhamdulillah. Lah kok nalika sing kondur ditimbali rene. Ning donga mau ki iso mustajab nek kowe gelem nurut omonganku. Nggih, nderek. Mulih omahmu diobong. Masyaallah. Mulih kan ngobong napa? Omahe. Masyaallah. Iki aku ke omahku mung siji tok. Dikon urung mantu kok malah omahku dikon napa? Ngobong. Bingung piyambake. Ning prinsipe nurut. Alhamdulillah. Begitu piyambake kondur omahe diobong. Ning aja mbok tiru lho niki. Kowe omahmu mbok obong ya la yamutu wala yahya. Wis gak mutu ngentekno biaya gitu. Niki lah ngobong ana ijazahe nggih. Rasa. Ngobong ana ijazahe. Mulih omahe diobong. Begitu omahe diobong lah nun sewu. Anake telu niku metu kabeh wedi geni. Begitu metu masyarakat roh, lho anake ayu-ayu ya. Masyaallah. Iku mergo bocah mbiyen niku pingitan. Bocah mbiyen niku napa? Pingitan dadi ora tau metu, ora akeh wong sing ngerti. Begitu omahe kobong melayu kabeh metu, wong do ngerti lho. Tibae anake ayu-ayu ya. Wah, nek ngono sing nomor 1 tak peki, nomor 2 tak peki, nomor 3 tak peki. Halan tek payu kabeh. Alhamdulillah. Lah niku nek kira-kira ketoke niku elek kon ngobong omah, tapi dibalik yang jelek itu ada hikmah yang dalam saking Allah Subhanahu wa taala. Berkat keramat waline Gusti Allah. Alhamdulillah. Mila para rawuh ingkang para hadirin ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Sonten menika kita berada nak komplek makame para wali-waline Gusti Allah dalam rangka haulipun Mbah Maksum nggih para salah setunggal waline Gusti Allah. Mangke takjak bareng-bareng tawasul nyuwun marang Gusti Allah ben muga-muga napa sing kula panjenengan hajataken dipun ijabah dening Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Niki tamu kita saking Mesir sampun rawuh. Langsung takjak tawasul. Sampeyan nirokke kula. Mangke kula mandeke sekedap. Nalika kula mandek sami do nyuwun marang Gusti Allah hajate masing-masing. Nyuwune marang Gusti Allah. Lah mandeke kira-kira pinten? Seprapat menit. Bib, seprapat menit niku hajat kula kuatah. Kula sebut kabeh dereng cekap waktune. Nggih diringkes, kita ajari ngringkes donga. Begitu kula mandek terus sampean donga. Allahumma sedaya ngoten mawon nggih. Insyaallah dipun ijabah kabeh ing Allah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ayo ditirano bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna waqifuna bibabika walaiduna bijanabika wa muta'awwiduna bijalalika wa mustashfi'una bi anbiyaika sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa mutawassiluna bi auliyaika wa salihi ibadika khususan sahibul haul Simbah Kiai Maksum antaqdiya ya Allah, antaqdiya ya Allah, antaqdiya ya Allah jami'a hajatina min umuriddin wad dunya wal akhirah. Sami nyuwun hajatipun dhateng Gusti Allah. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Matur nuwun, mugi-mugi manfaat dan dijabah dening Allah Subhanahu wa taala. Kita ndang mirengaken mauidhah kaping kalih saking Syekh Yahya Al-Qattani, Muhammad Yahya Al-Qattani. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana fa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbana fa'na wa barik 'alana wa gharabatin lana fi dinina. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Wa hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa baraka wa salam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah minkum. Al-mau'idhah ats-tsaniyah sayulqiha Al-Profesor Ad-Doktor Al-Syekh Muhammad Yahya Al-Qattani Al-Azhari Al-Husaini fa ilaihi falyatafaddal. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. قولوا معي جميعا: نستغفر الله العظيم، نستغفر الله العظيم، نستغفر الله العظيم نستغفر الذي لا إله إلا هو، الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، الحي القيوم، ونتوب إليه، ونتوب إليه، تبنا إلى الله، تبنا إلى الله، ورجعنا إلى الله، ورجعنا إلى الله، وبرئنا من كل دين، وبرئنا من كل دين يخالف دين الإسلام، يخالف دين الإسلام، ونشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وحده لا شريك له، وأن سيدنا محمدا، وأن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله،
عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وحبيبه ومجتباه اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة توصلنا إليه وتجمعنا عليه وتقربنا لحضرته وتبلغنا لحضرتك وتمتعنا برؤيته وتؤدبنا بآدابه وتنورنا بأنواره حتى نراه يقظة ومناما وهو راض عنا آمين آمين يا رب العالمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد رسول الله أصلي صلاة تملأ الأرض والسماء على من له أعلى العلا متبوأ أمين مكين ذو مهابة صل يا رب عليه صلى وسلم وبارك عليه أمين مكين ذو مهابة جميل جليل بالغيوب منبأ صلى الله عليه وآله وسلم أمان لأهل الأرض مذ حل بينهم فهو الأمان للدنيا وما فيها صلى الله عليه وآله وسلم أمان لأهل الأرض مذ حل بينهم به يدفع الله العذاب ويدرأ ألا فادعوا لعل الله يجمعنا به آمين. ألا فادعوا لعل الله يجمعنا به آمين. فلولا الدعاء ما كان بالمرء يعبأ صل يا ربي عليه وعلى آله اللهم صل وأصحابه وأنصاره وعلى وذريته إلى يوم الدين أما بعد يقول الله سبحانه وتعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما يعني لو أن الإنسان ظلم نفسه وأتى المعاصي فاستغفر الله وأتى إلى النبي مستغفرا غفر الله له. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semuanya dalam peringatan bulan Maulid ini, dalam peringatan haul. Mudah-mudahan kita semuanya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Guru kami Dr. Muhammad Yahya Al-Kattani, beliau menyampaikan terkait dalam ayat Al-Quran di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walau bismillahirrahmanirrahim walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfar lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Pada ayat yang sangat agung, yang sangat mulia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala
menjelaskan tentang keagungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana apabila mereka umatnya, siapapun dari umatnya, mereka berbuat dosa, mereka berbuat kesalahan, kemudian mereka datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertawassul kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar diampuni dosa mereka, niscaya mereka akan mendapati Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang Maha mengampuni. Wa akhraj al-Imam at-Tirmidzi wa ghayruhu عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله أنزل علي لأمتي أمانين، يعني أنزل الله أمان ثم أمانا آخر من أجل الأمة، فلو خرجت الأمة من الأمان الأول دخلت في الأمان الثاني. Dalam sebuah riwayat At-Tirmidzi, di mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah memberi kepadaku karena umatku dua rasa aman. Jika mereka memiliki rasa takut pada satu keadaan, niscaya Allah akan memberikan rasa keamanan pada rasa aman satunya lagi. Al-amanul awwal, rasa aman yang pertama, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Busyra, kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah berfirman, dan Allah senantiasa, Allah tidak akan menyiksa mereka umatnya. Allah Ta'ala la yu'adzibuna abadan talama fina Rasulullah. Di mana Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyiksa kita selama di antara kita terdapat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadhihi al-ummah laysa fiha khasf wala maskh. Di mana pada umat ini, umat Muhammadiyah ini tidak akan terjadi azab yang sangat pedih sebagaimana yang dialami oleh umat-umat terdahulu. Limadza laysa fiha khasf wala maskh? Di mana mereka tidak akan ada siksaan dialih rupakan sebagaimana umat terdahulu. Kenapa demikian? Bi barakati Rasulillah. Karena baginda, barokah dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadza huwa al-aman al-awwal. Al-aman ats-tsani wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Yani طالما نستغفر الله لا يعذبنا الله أبدا. Kemudian keamanan yang kedua adalah dijanji Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, di mana Allah berfirman, "Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Allah sekali-kali tidak akan menyiksa umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama mereka mau beristighfar, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ba'dun nas yadhun أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فينا لمدة وهو الآن ليس فينا. Sebagian orang mungkin ada yang menganggap bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hanya hadir dalam sesaat. Artinya di masa hidup beliau, yang kemudian sekarang beliau tidak bersama kita atau tidak ada. وهو خطأ كبير. Dan itu adalah sebuah kesalahan yang sangat besar. قال الله تعالى واعلموا أن فيكم رسول الله. Karena dalam Al-Quran Allah berfirman, wa'lamu, ketahuilah, anna fikum, bahwa sesungguhnya di antara kalian ini ada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Izan Rasulullah fina. Sehingga otomatis jika kita berlandaskan dari ayat ini, Rasulullah senantiasa bersama kita, ada di antara kita. Karena Rasulullah hayyun. Karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hidup, yurzaqu, yang senantiasa menerima rizki 'inda rabbih, dari sisi Allah Subhanahu wa taala. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ar-rutbah al-ula allati qala Allah fiha wa man yuti' Allah war rasul فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين. ذكر في المرتبة الأولى من؟ النبيين. المرتبة الثانية الصديقين. المرتبة الثالثة الشهداء. قال الله فيهم
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا الشهيد حي أم ميت؟ الشهيد حي، لا تقولوا إنه ميت. الشهيد في الرتبة الثالثة، النبي في الرتبة الأولى، فنبينا حي حقا صلى الله عليه وسلم. Bukti bahwa baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hidup bersama kita, hidup di antara kita adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala, di mana Allah berfirman, "Wa may yuti'ir rasul, fa may yuti'ir rasula, wa may yuti'illah war rasul, fa ulaika alladziina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin, ma'an nabiyyin, was-siddiqin, wasyuhada'i was-shalihin." Jika kita amati ayat ini, maka kedudukan orang pertama yang mendapatkan nikmat Allah siapa? Siapa? Yaitu para nabi. Kemudian yang nomor 2, was-siddiqin. Yang nomor 3, syuhada. Sedangkan kita dalam ayat lain Allah berwala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jika kita pahami ayat ini, maka para syuhada adalah orang-orang yang senantiasa hidup. Jika para syuhada saja hidup, tentu para nabi, apalagi baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa hidup sampai kapanpun dimanapun. ولذلك ولأن النبي حي يرزق ولأننا نعيش في بركاته صلى الله عليه وآله وسلم. Oleh karena itu, maka baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa hidup dan menerima rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita semuanya ini umatnya senantiasa di bawah barokahnya beliau baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi Wasallam في الحديث الذي أخرجه البزار بسند رجاله رجال الصحيح حياتي خير لكم تحدثون ويحدث لكم فإذا أنا مت كانت وفاتي خيرا لكم. حياته خير ووفاته خير، إذن مماته كحياته لأنه حي عند ربه. Dalam sebuah riwayat Ad-Darimi diriwayatkan di mana baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, hayati khairun lakum tuhdithuna wa tuhdathuna alaih. Kehidupanku. يعني ما معنى تحدثون ويحدث لكم؟ يعني أنتم تحدثون أمورا ويحدث لها أحكام وتشريع من الله، فأنتم تستفيدون من هذه الأحكام. طالما أنا حي بينكم يأتي علي الوحي ويأتي بالأحكام المحدثة، تمام؟ فإذا أنا مت كانت وفاتي خيرا لكم. كأن سؤالا سئل، لماذا؟ سؤال مقدر، لماذا؟ قال تعرض علي أعمالكم فما وجدت من خير حمدت الله وما وجدت من شر استغفرت الله لكم. هل هناك أحد يستغفر لك إذا فعلت المعاصي ويحمد الله إذا فعلت الخير سوى رسول الله sallallahu alaihi wasallam? Dalam sebuah riwayat hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kehidupanku ketika aku hidup atau hidupku lebih baik untuk kalian semua, dan ketika aku meninggal atau wafatku juga lebih baik daripada kalian semua. Tuhdithuna wa tuhdathuna alaikum. Maksudnya bagaimana daripada hadis itu, di mana ketika saya telah meninggal, ketika saya telah meninggalkan kalian di alam dunia ini, kalian pasti akan melakukan banyak sekali hal-hal baru yang tidak ada di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap saat, setiap zaman akan muncul problematika, masalah-masalah yang terbarukan, yang di situ pasti membutuhkan sumber, di mana sumber ini diambil dari Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika kalian menghadapi permasalahan-permasalahan baru, maka kita merujuk kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui sabda-sabdanya, hadis-hadisnya. Kemudian dalam riwayat setelahnya beliau bersabda, dan wafatku ketika aku wafat itu juga lebih baik atau baik bagi kalian semua.
Jika ada pertanyaan, bagaimana beliau kok mengatakan ketika saya sudah meninggal atau wafatku itu baik bagi kalian? Di situ kita jawab, di mana baginda Rasulullah SAW menyampaikan, tu'radu a'malukum alayya, bahwa seluruh amal-amal umatnya ini dihadapkan kepada baginda Rasulullah SAW. Baginda Rasulullah SAW itu menyaksikan amal umatnya. Jika beliau menyaksikan amal umatnya ini baik, ibadah, taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, maka beliau memuji Allah seraya mengucapkan Alhamdulillah. Dan apabila beliau menyaksikan sebaliknya, menyaksikan umatnya melakukan durhaka kepada Allah, maksiat kepada Allah, melakukan perbuatan dosa, maka baginda Rasulullah SAW memintakan ampun kepada umatnya. Istaghfirullahaladzim. Sehingga jika kita amati, orang satu-satunya yang ketika ada umatnya atau orang lain berbuat salah lalu memintakan ampunan adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Izan al-an nahnu jami'an na'lam anna Rasulullah fina. Sehingga dari pemaparan la syakka fi hadza. طيب هذا كلام جميل. وجوده فينا عليه الصلاة والسلام له مظاهر من أعظم مظاهر الوجود المحمدي في الدنيا وجود الصالحين والعلماء والأولياء. Sehingga maka sudah kita tidak meragukan lagi bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup dan hadir bersama kita. Nah, di antara bukti wujud daripada kehadiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hadirnya para orang-orang soleh, para aulia, para ulama, yaitu merupakan para pewaris baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wujudul ulama'i wal awliya'i was salihin wa wujudu ahlu baitin nabiy sallallahu alaihi wasallam min wujudihi لأنهم وراثه ولأنهم أتباعه ولأنهم أحبابه صلى الله عليه وسلم وسيبقى أحبابه وأهل بيته ووراثه إلى أن تقوم الساعة فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه والترمذي في جامعه من حديث زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال قد تركت فيكم ثقلين كتاب الله يعني تركت فيكم أمرين. Di antara bukti kehadiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kehadiran para pewaris-pewarisnya dari karangan orang-orang soleh, para aulia, para ulama, dan para ahlul baitnya, keturunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana mereka akan senantiasa hadir bersama kita, sehingga kehadiran mereka ini adalah bukti bahwa ini menjadi wujud kehadiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diperkuat oleh sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana beliau bersabda, saya tinggalkan kepada kalian dua perkara ini. Ada dua perkara yang aku tinggalkan kepada kalian. Kitabullah. Yang pertama adalah Al-Quran. Hablun mamdudun bainas samai wal ard. Sebuah tali pengikat yang menghubungkan antara bumi dengan langit. Wa itrati ahlu baiti. Yang kedua adalah keluargaku, yaitu ahlul baitku. Lan yatafarraqa hatta yarida alayya al-haud. Di mana keduanya ini, Al-Quran dan keluargaku, tidak akan pernah terpisahkan sampai mereka datang ke telagaku kelak di akhirat. Ahlul baiti ma'al Quran wal Quranu ma'a ahlil bait. Di mana ahlul bait keluarga Rasulullah senantiasa akan bersama dengan Al-Quran, pun demikian Al-Quran senantiasa bersama dengan keluarga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. هؤلاء من يكون معهم ومن يأوي إليهم ومن يستفيد من أنوارهم هو داخل في دائرة سيدنا محمد.
Demikian juga orang-orang yang senantiasa mengambil faedah dari orang-orang soleh pewaris Rasulullah, orang yang selalu mengambil ilmu dari baginda Rasulullah, maka mereka semua tergolong di antara para ahbabnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. هؤلاء المشايخ والعلماء والصالحون والأولياء هؤلاء جميعا إنما نذكرهم حتى الآن لأنهم أحبوا رسول الله. Ketika mereka para masyayikh, para aulia, para ulama, para ahlul bait, kenapa kita mengenang mereka? Kenapa kita mengingat mereka? Karena kita melihat bahwa cahaya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada pada diri mereka. وتعلقوا برسول الله التعلق الخاص. Dan memiliki hubungan yang sangat kuat khusus kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. لأنهم ورثة النبي صلى الله عليه وسلم. Karena mereka semua adalah para pewaris baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. هؤلاء قال الله تعالى لنا في حقهم. Mereka semua para aulia, para ulama, Allah telah berfirman kepada kita tentang mereka. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Di sini Allah bukan hanya menyuruh kita bertakwa. Yang kedua apa? Wa kunu ma'as shadiqin. Bersamalah kalian dengan orang-orang yang setia, yang tulus. أنا أسألكم سؤالا. Saya ingin bertanya kepada kalian semua satu pertanyaan. لماذا قال الله تعالى كونوا مع الصادقين؟ Kenapa Allah berfirman, apa jadilah kalian bersama orang-orang soleh? ولم يقل كونوا من الصادقين. Tetapi di situ Allah tidak mengatakan jadilah kalian orang-orang soleh, tapi jadilah kalian bersama orang-orang soleh. هل قال لنا كونوا من الصادقين؟ Jika kita perhatikan ayat di situ, Allah di situ mengatakannya bukan menyuruh kita agar kunu minas shadiqin, bukan. Tapi Allah menyuruh kita apa? Agar bersama orang-orang soleh. لم يقل لنا كونوا من الصادقين في هذه الآية. إنما قال كونوا مع الصادقين. لماذا؟ Kenapa? Jika kita akan timbul pertanyaan, kenapa Allah memerintahkan kita supaya agar bersama dengan orang-orang soleh, tapi Allah tidak menyuruh kita agar menjadi orang-orang soleh? Kenapa? لأنه إذا قال كونوا من الصادقين أنت تسأل وتقول كيف لا أعرف. Karena ketika Allah menyuruh kita, jadilah kamu menjadi orang-orang soleh, pasti kita semua, masing-masing dari kita akan bertanya, lalu bagaimana kita bisa menjadi orang soleh? Bagaimana caranya kita menjadi orang yang baik? Bagaimana caranya? Pasti akan tanya pertanyaan itu. Karena jika Allah menyuruh kita supaya menjadi orang soleh, lalu pasti timbul pertanyaan, bagaimana cara menjadi orang soleh? Lakin qal kunu ma'as sadiqin لأنك عندما تكون معهم ستكون منهم. Tapi di situ Allah firman-Nya, bersamalah kalian dengan orang soleh. Karena dengan kita duduk bersama dengan orang-orang soleh, hadir di majelisnya orang-orang soleh, kita insya Allah akan tergolong di antara orang-orang yang soleh. إذا كنت معهم لا بد أن تكون منهم. Ketika kamu telah bersama orang-orang soleh, pasti kamu juga termasuk di antara orang-orang soleh itu. قال صلى الله عليه وسلم. Karena Rasulullah SAW bersabda, Humul qaum la yashqa jalisuhum. Humul qaum, mereka ini orang-orang soleh, orang-orang yang apabila siapapun duduk bersama mereka, niscaya tidak akan celaka selama-lamanya. Fala budda an tajlis ma'hum. Maka kita harus senantiasa duduk bersama dengan mereka, belajar dari mereka, mencintai mereka, selalu bersama mereka kapanpun, mengenali akhlak mereka, manaqib mereka, kehidupan mereka. في سورة الفاتحة. Dan semua ini telah dijelaskan dalam surat Fatihah. Allah Ta'ala yaqul ihdina as-siratal mustaqim. Allah berfirman, ya Allah tunjukkanlah saya jalan yang lurus. Hadha as-siratal mustaqim huwa siratu man? Ketika kita bertanya, jalan yang lurus itu seperti apa? Jalan yang lurus itu jalan siapa? Siratu ahli al-fasad wal 'iyadzu billah.
Apakah jalan itu jalan orang-orang yang berbuat kerusakan atau berbuat kemaksiatan? Naudzubillah min dzalik. A'udzubillah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Di mana jalan yang di mana kita minta kepada Allah agar diberikan petunjuk jalan yang lurus, di situ Allah telah menjelaskan yaitu jalan-jalan orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka ya Allah. Wa hadza ma'nahu anna al-muslim la budda an yabhath 'anil ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Oleh karena itu maka sewajibnya atau seyogyanya kita seorang muslim, seorang mukmin harus mencari siapakah orang-orang yang di situ telah diberi nikmat oleh Allah agar kita bisa mengikuti mereka, bisa mengenali mereka, sehingga kita bisa menempuh jalan lurus yang mana jalan ini milik mereka, untuk mereka. Oleh karena itu ketika Allah berfirman ihdinas siratal mustaqim, apa yang dimaksud daripada sirat mustaqim ini? As-siratul mustaqim ma huwa? Siratal mustaqim itu apa? Al-ba'd yaqul al-Islam. Sebagian mungkin ada yang mengartikan siratul mustaqim itu ya Islam. Al-ba'd yaqul al-Quran. Sebagian lagi ada yang mengartikan ya Al-Quran. Al-ba'd yaqul al-iman. Sebagian lagi juga ada yang mengatakan yaitu iman. Ar-ra'yu sahih. Semua pendapat itu memang benar. Walladhi ikhtarahu al-imam Abu al-Aliyah. Tetapi pendapat yang dipilih oleh Imam Abul Aliyah, Imam Hasan al-Basri, dan para imam-imam Ahlul Bait, jalan lurus yaitu huwa sayyiduna Muhammadun wa ashabuh, yaitu jalannya Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Hadha huwa tafsir as-sahih laha. Dan ini adalah tafsir yang paling sahih. Kenapa? Karena itu As-siratul mustaqim huwa Rasulullah. Satu-satunya jalan lurus yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dan keluarganya. Man yamshi ala manhajihim, barang siapa yang berjalan mengikuti mereka, faqad aflah, maka pasti dia akan bahagia. Wa man yukhalif faqad halak. Tapi barang siapa yang menyelisihi mereka pasti akan celaka. Oleh karena itu la yanbaghi an natrukahum abada. Kita tidak boleh sekali-kali meninggalkan mereka. Nahnu fi hadzal yaum al-mubarak, kita pada hari yang penuh barokah ini nahtafi bihawliyati asy-syekh al-ma'sum, sedang memperingati perayaan haul Syekh Ma'sum radhiyallahu anhu warḍah. Limadha? Kenapa kita memperingati haul beliau? Li'annahu masya 'ala as-siratil mustaqim. Karena beliau adalah satu di antara orang yang berjalan di antara jalan lurus. Li'annahu ahabba sayyidina Muhammad. Karena beliau adalah seorang yang mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana ma'as salihin. Karena beliau senantiasa bersama dengan orang-orang soleh. Li'annahu warasa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau adalah pewaris baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nahtafil al-yawm, kita sekarang memperingati beliau, dan insya Allah besok juga akan memperingatinya, dan setiap tahun juga akan memperingatinya. Demikian juga seluruh para aulia dan orang-orang soleh kita senantiasa memperingati mereka, baik di timur maupun di barat. Min ajli maza? Oleh karena apa? Kenapa kita memperingati mereka? Li'annahum ahbabu sayyidina Muhammad. Karena mereka adalah para pecinta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nahnu nuhibbuhum min ajli sayyidina Muhammad. Kita mencintai mereka. Kita mencintai Mbah Ma'sum karena kita cinta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fan-nabiyyu amarna bihubbis salihin. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kita agar mencintai orang-orang soleh. Was-salihuna fi kulli makan. Dan orang-orang soleh itu ada di mana-mana, tersebar di mana-mana. Fanahnu nuhibbuhum. Wa man yuhibbus salihin yakunu minhum. Sehingga kita mencintai mereka semuanya, dan barang siapa mencintai orang-orang soleh, pasti dia akan dikumpulkan bersama mereka. Yaqulu syairul hakim. Dalam sebuah syair disebutkan, usrud haditsas salihin wa zakkihim. Sebutkanlah cerita-cerita orang-orang soleh dan bacalah manaqib-manaqib mereka. Karena dengan menyebut manaqib mereka, perjalanan hidup mereka, niscaya rahmat Allah akan turun.
واذكر مآثرهم Sebutkanlah, bacalah jejak-jejak mereka, peninggalan mereka. تنل بركاتهم Niscaya akan mendapatkan keberkahan-berkahan mereka. وقبورهم زرها إذا ما ماتوا. Dan ziarahlah, berkunjunglah di makom mereka, kubur mereka ketika mereka telah wafat. فإن قبورهم روضة من رياض الجنة. Karena kubur mereka, alam di makom mereka adalah bagian daripada taman surga. الشيخ المعصوم رضي الله عنه Syekh Maksum, Mbah Maksum radhiyallahu anhu, هو من كبار شيوخ الإمام الفاداني. beliau sebagaimana kita tahu beliau adalah satu di antara guru dari Syekh Abul Faid Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani. والشيخ الفاداني كان مسند عصره Dan كله. kita tahu semua Syekh Yasin ini adalah seorang ulama diberi julur musnidud dunya, seorang pemegang sanad seluruh dunia. فالشيخ الفاداني Dan guru daripada Syekh Al-Fadani هو حسنة من حسنات الشيخ المعصوم. adalah bagian daripada jasa daripada Mbah Maksum ini radhiyallahu anhu warḍah. لأنه أستاذه Karena beliau adalah satu di antara gurunya Syekh Yasin Al-Fadani. والتلميذ حسنة من حسنات Di أستاذه. mana seorang murid adalah buah daripada gurunya. وكان من شيوخ الإمام الفاداني أيضا Dan di antara guru Syekh Yasin Al-Fadani adalah الشيخ عمر حمدان المحرسي. Syekh Umar Hamdan Al-Mahrasi. هذا معروف ومعلوم. Beliau masyhur di antara ulama yang masyhur di Madinah. وألف من أجله مطمح الوجدان في أسانيد عمر حمدان. Di mana kita tahu Syekh Yasin itu punya satu kitab menulis kumpulan sanad gurunya ini namanya Syekh Umar الشيخ Hamdan. عمر حمدان المحرسي هذا Adalah seorang ulama penganut tarekat Kataniyah sebagaimana yang diikuti oleh beliau ini Syekh Muhammad Yahya فبيننا Al-Kattani. صلات روحية. Sehingga tentunya secara hubungan batin beliau memiliki hubungan batin dengan beliau ini. بعد أن توفي الشيخ الفاداني Di mana setelah wafatnya Syekh Al-Fadani ini, من الذي كان مسند العصر siapakah saat ini yang memegang gelar Musnidul Asr? الذي اجتمعت عنده كل Di الأسانيد؟ mana orang tersebut mengumpulkan seluruh kumpulan sanad-sanad ilmu di bidang apapun. أولا Yang كان pertama, قبل الإمام الفاداني sebelum Syekh Yasin Al-Fadani, من هو مسند عصره؟ siapakah orang yang memegang gelar Musnidud Dunya? Mungkin kita saat ini kenal Musnidud Dunya Syekh Yasin. Jika kita bertanya, sebelum muncul Syekh Yasin, siapakah yang memegang gelar Musnidud Dunya ini? الشيخ عبد الحي الكتاني. Yaitu Syekh Abdul Hayy Al-Kattani. وبعدين الشيخ ياسين Yang الفاداني. kemudian setelah Syekh Abdul Hayy Al-Kattani wafat ini, menduduki kedudukan Musnidud Dunya Syekh Yasin Al-Fadani. بعدين من الشيخ عبد الرحمن ابن عبد الحي الكتاني. Kemudian setelah wafatnya Syekh Yasin, di antara yang memegang gelar Musnidud Dunya adalah putra daripada Syekh Abdul Hayy Al-Kattani bernama Syekh Abdurrahman bin Abdul Hayy Al-Kattani. انظروا كيف أن الصالحين دائرة واحدة. Jika kita perhatikan bahwa orang-orang soleh itu selalu berada satu lingkaran. أيها الإخوة المؤمنون الأحباب. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. لا أحب أن أطيل عليكم أكثر من هذا. Saya tidak bermaksud ingin membahas panjang lebar tentang ini. والمجلس فيه العلماء والصالحون. Karena di majelis ini dipenuhi para ulama dan orang-orang soleh والسادة الكرام. dan para masyayikh, para habaib, para sadah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. والحكمة تقول Di mana sebuah hikmah disampaikan, يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق. ketika kita ingin melihat sebuah kalung, cukup kita melihat untaian terbesarnya. ورب سكوت فيه بلاغة. Bisa jadi dengan kita berdiam, tidak perlu menjelaskan lebih panjang lebar, itu malah lebih mengandung nilai balaghah, mengandung nilai lebih kuat. ورب كلام فيه المعاتبة. Tapi justru sebaliknya, ketika orang terlalu banyak berbicara, itu malah mengurangi nilainya. نحن في مكان مبارك. Kita semuanya saat ini berada di sebuah tempat yang penuh berkah, بجوار ولي مبارك. yaitu berdampingan dengan salah seorang wali yang diberkahi oleh Allah ومع جماعة مباركين. dan bersama dengan para tamu-tamu yang mulia ini, القلوب كلها اجتمعت على محبة رسول di mana الله. semua hati kita ini kumpul
dikumpulkan di sini. Kenapa? Karena cinta كل من baginda في هذا Rasulullah. المجلس يحب رسول الله Semuanya yang hadir di sini pasti karena cinta Rasulullah يتعلق SAW. برسول الله Pasti hatinya terpaut dengan baginda Rasulullah يرجو SAW. نظرة من رسول الله. Mendapatkan nadrah, tatapan dari baginda Rasulullah اللهم إننا SAW. نسألك في هذه الساعة أن تنظر إلينا. Ya Allah, di saat detik ini, di detik ini kita meminta kepadamu, berilah kami. اللهم انظر إلينا. Ya Allah, lihatlah kami. اللهم انظر إلينا. Ya Allah, lihatlah kami. اللهم تعطف علينا. Ya Allah, sayangi kami. اللهم تعطف علينا. Ya Allah, sayangi kami. اللهم أصلح لنا قلوبنا. Ya Allah, perbaikilah hati أصلح kami. لنا قلوبنا. Ya Allah, perbaikilah hati اللهم زكي kami. لنا نفوسنا. Ya Allah, bersihkanlah jiwa-jiwa kami. اللهم طهر نفوسنا. Ya Allah, sucikan hati-hati kami, jiwa-jiwa kami. اللهم متعنا بسيدنا محمد. Ya Allah, sejukkan mata kami dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وأدبنا بأدب سيدنا محمد. Ajarkan kami adab-adab Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi وأخلاق wasallam. سيدنا محمد. Akhlak-akhlak Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi وأنوار wasallam. سيدنا محمد. Cahaya-cahaya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. اجعل لنا يا ربي في قلب سيدنا محمد مكانة صغيرة. Tempatkan kita semuanya ya Allah berada di bagian kecil di hati baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فإن من له مكانة في قلب سيدنا محمد يكون سيد عصره. Karena barang siapa apabila ada seorang berada di hati kecil, maksudnya berada di hati Rasulullah SAW meskipun sangat kecil, dia akan menjadi imam di zamannya. Dia akan menjadi pemimpin di zamannya. Allahumma ij'al lana fi qalbihi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikan kita semuanya di hati baginda Rasulullah SAW dengan kedudukan ini. Warzuqna ru'yatahu yaqadatan wa manama. Karuniakanlah kami bisa menatap beliau dalam keadaan terjaga. Allahumma anfa'na bis salihin. Ya Allah, berikan manfaat kami melalui orang soleh dan melalui akhlak-akhlak orang soleh. Anfa'na bi ahli al-Qur'an. Dengan orang-orang ahli Al-Quran. Berilah manfaat kami para aulia-auliamu. Berilah manfaat para ulama. Allahumma ij'alna min du'atika ad-da'ina ilaika. Ya Allah, jadikan kita semuanya menjadi para penyeru-penyeru kepadamu. Wa min hudatika ad-dallina 'alaika. Dan menjadi orang-orang yang membawa hidayah kepadamu. Wa min al-khassati al-khassina ladaika. Dan menjadi orang-orang yang istimewa kepadamu. Allahumma inna nas'aluka sihhatan fi taqwa. Ya Allah, jadikanlah kami kesehatan dalam ketakwaan. Wa tula umrin fi husni 'amal. Dan sepanjang usia kita dengan amal-amal yang baik. Wa wasi'an la tu'adzibna alaihi. Dan karuniakan kami rezeki yang di situ Engkau tidak menyiksa kami. Amin 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 amin. Amin amin. أرضى بواحدة حتى أضم إليها ألف آمين. آمين. تقبل الله منا ومنكم وكل عام وأنتم بخير ورضي الله عنا وعنكم والسلام عليكم ورحمة الله.